السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہم نے پچھلے سبق میں صفات لازمہ متضادہ میں سے کچھ صفات پڑھی تھی جن میں ہمس اور جہر، شدت، رخاوت اور توسط، استعلاء اور استفال، یہ 6 صفات بشمول توسط ہم نے پڑھی تھی۔ بتایا ہم نے یہ تھا آپ کو کہ صفت کا نام، پھر اس کا لفظی معنی، صفات کا عمل، کن حروف میں وہ صفات پائی جاتی ہیں۔ 4 چیزیں ہیں ان میں۔ سب سے پہلے صفت کا نام، پھر اس نام کا لفظی معنی، پھر ادائیگی کے وقت آواز کا عمل، صفت کا عمل کیسے ہوگا، اور کون سے حروف میں وہ صفت پائی جائے گی۔ یہ دیکھیے، یہ آپ کے سامنے ٹیبل بنایا گیا ہے، اس میں لکھا ہے ہمس، اس کی ضد اس کے نیچے ہے جہر، ہمس اس کی ضد ہے جہر، یہ آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ہمس کی ضد صرف جہر ہے، شدت یا اور کوئی صفت نہیں ہے۔ جہر کی ضد بھی صرف ہمس ہے اور کوئی صفت نہیں ہے، بس یہ دونوں آپس میں ضدیں ہیں۔ ہمس کی ضد جہر ہے اور جہر کی ضد ہمس ہے۔ ہمس کا معنی ہے پستی یا ضعف، اور جہر کا معنی بالکل اس کے اپوزٹ، پستی کے مقابلے میں بلندی اور ضعف کے مقابلے میں قوت۔ ادائیگی کس کا عمل کیسے ہوگا؟ دیکھیے، ہمس میں ادائیگی کے وقت آواز میں ضعف اور پستی اتنی کہ سانس جاری رہے، اور نیچے والی صفت میں آپ دیکھیں گے بالکل اس کے اپوزٹ ہے کہ ادائیگی کے وقت آواز میں بلندی، اوپر تھا ادائیگی کے وقت آواز میں ضعف اور پستی، اس کی ضد آ گئی ہے ادائیگی کے وقت میں آواز میں بلندی اور قوت۔ ضعف کے مقابلے میں قوت، پستی کے مقابلے میں بلندی۔ اوپر تھا سانس جاری رہے، اور یہاں ہے سانس بند ہو جائے۔ اوپر کی صفت میں حروف تھے فحثہ شخص سکت، اب اس کے باقی ان 10 حروف کے علاوہ باقی جتنے ہیں وہ سارے ہی مجہورہ ہیں۔ یہ 2 صفتیں تھیں، پہلا جوڑا۔ دوسرے جوڑے میں آپ دیکھتے ہیں شدت، رخاوت، اور ان کی درمیان میں توسط بھی ہے، وہ گنتی میں نہیں آتی کیونکہ وہ آدھی کچھ نہ تو شدت کی طرح سختی ہے، نہ رخاوت کی طرح نرمی ہے، درمیانی کیفیت ہے۔ شدت کا معنی سختی ہے اور قوت، سختی اور قوت۔ رخاوت کا معنی نرمی ہے، بالکل اس کے اپوزٹ۔ اب ہم جب کسی کو کہنا ہو بھی آواز میں نرمی رکھو، تو ہم یہ نہیں کہیں گے آواز نرم رکھو، ہم کہیں گے بھی صفت رخاوت پیدا کرو۔ آواز میں سختی اور قوت اگر ہمارا مقصد ہوگا تو ہم یہ نہیں کہیں گے سختی پیدا کرو، ہم کہیں بھی اس آواز میں صفت شدت پیدا کرو۔ اجے کیا ہے شدت میں؟ ادائیگی کے وقت آواز میں سختی اور قوت اتنی کہ آواز رک جائے، سختی سے آواز رک جائے۔ اس کی ضد کیا ہے؟ ادائیگی کے وقت آواز میں نرمی ہو تاکہ آواز جاری رہ سکے، اور توسط درمیانی کیفیت، نہ تو شدت کی طرح سختی کی آواز رک جائے اور نہ رخوت کی طرح نرمی کی آواز جاری رہے۔ یہ آپس میں ضدیں ہیں۔ شدت کی ضد رخاوت اور توسط، رخاوت کی ضد توسط اور شدت، توسط کی ضد شدت اور رخاوت۔ حروف شدیدہ ہیں اجیدو کا قطبتا، حروف متوسطہ ہیں بن عمر۔ یہ جناب ہو گئے 8 اور 5 13، باقی 16 حروف میں رخاوت پائی جائے گی۔ سمجھ گئے جی؟ اب آگے چلیے، تیسرا جوڑا ہے استعلاء اور استفال، یہ آپس میں ضد ہیں۔ استعلاء کا معنی ہے اوپر کی جانب اٹھنا، استفال کا معنی ہے اوپر کی طرف نہ اٹھنا بلکہ نیچے رہنا۔ استعلاء میں کون سی چیز اوپر اٹھائیں گے اور کیوں اٹھائیں گے؟
زبان کی جڑ کو تالے کی طرف اٹھاؤ تاکہ حروف پر پڑے جائے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی کو کہنا ہو بھئی حروف پر کرو تو وہ پوچھے گا جی کیسے پر ہوں گے؟ تو آپ اسے کہیں گے کہ زبان کی جڑ کو تالو کی طرف اٹھاؤ تو حروف پر ہو جائیں گے. اور اگر کوئی پر پڑ رہا ہو تو اسے یہ کہیں گے کہ زبان کی جڑ کو تالو کی طرف نہ اٹھاؤ، نیچے رہے تاکہ حروف باریک رہے. تو اوپر اٹھانے حروف کو پر کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے پر کرنے کا کہ زبان کی جڑ کو اوپر تالو کی طرف اٹھا دو، حروف پر ہو جائیں گے. باریک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ استفال پیدا کرو. استفال کیسے پیدا ہوگی جی؟ زبان کی جڑ کو تالو کی طرف نہ اٹھاؤ بلکہ نیچے رہیں تاکہ حروف باریک ہو جائیں. حروف مستعلیہ ہیں خص ضغط انقض، یہ ہیں 7 حروف، حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ خص ضغط انقض. باقی 22 حروف حروف مستفلہ ہیں مستعلیہ کے سوا، یعنی ان کے علاوہ باقی سارے مستفلہ ہیں. یہ 6 صفتیں ہو گئی. آئیے جی اب ہم استاد محترم ایک سوال ہے. جی جی استاد محترم ایک سوال ہے. جی میں نے کہا ایک سوال ہے جی. یہ جو استعلاء کے اندر ہے سواد ہے اس کے تو جی سواد ہے جو اس میں تو زبان کا اگلا جو نوک ہے وہ اٹھتا ہے تو جڑ تو نہیں اٹھتی سواد کے اندر. ابھی یہ آگے آ رہا ہے، اگلی صفت اسی میں آ رہا ہے. اچھا یہ دیکھیں یہ آ گیا ہے اطباق. جی ٹھیک ہے نا. اطباق، اطباق کا معنی ہے چپک جانا، لپٹ جانا. کیا چیز لپٹتی ہے؟ زبان کا درمیان تالو سے چپک جاتا ہے تاکہ حروف بہت زیادہ پر پڑے جائیں. اچھا اب دیکھیں اس میں 4 حروف ہیں صاد ضاد طا ظا. اچھا استعلاء میں صاد میں زبان کی جڑ اٹھی تھی استعلاء کی وجہ سے. اب اطباق بھی ہے، جڑ بھی اٹھ گئی اور اطباق میں اب زبان کا درمیان بھی اٹھانا. دیکھیے میں آپ کو چیز بتاتا ہوں. ایک لمبی چیز پڑی ہوئی ہو، کوئی ٹیبل ہو یا کوئی چارپائی ہو، تو اس کو اگر آپ درمیان ایک طرف سے اٹھائیں گے تو وہ حصہ تو اوپر چلے جائے گا، باقی کچھ نیچے رہ جائے گا، کوئی درمیان میں رہ جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو درمیان سے اٹھا لیتے ہیں، جیسے کہ ہم عام لوگ چارپائی سر پہ اٹھا لیتے ہیں تو ساری کی ساری چارپائی اوپر چلی جاتی ہے. تو جب ہم زبان کا درمیان تالو سے لگائیں گے نا تو زبان کی جڑ تو استعلاء کی وجہ سے ویسی اٹھ گئی ہوگی اور مخرج بھی سامنے آپ دیکھ رہے ہیں. استعلاء اور نیچے نہیں رہیں گے بلکہ استعلاء اور استفال کے درمیان صاد کا مخرج زبان کی نوک لگے گی. آگے زبان دانتوں کے دونوں دانتوں کے درمیان ہے، زبان کا درمیان تالو کے ساتھ لگا ہوا ہے، درمیان سے اٹھ گیا نا اس کی وجہ سے، اور زبان کی جڑ استعلاء کی وجہ سے اٹھ گئی. تو جو حافظ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ صاد میں زبان کی نوک اوپر اٹھتی ہے، صرف نوک ہی نہیں بلکہ زبان کا درمیان بھی، زبان کی جڑ بھی، اور صرف صاد میں نہیں، یہ 4 حروف ہیں صاد ضاد طا ظا. یہ دیکھیے حافظ صاحب، یہ رمضان صاحب، یہ آپ صرف صاد کی بات کر رہے تھے، اس میں طا دیکھیں کہاں لگتا ہے. طا نکالیے، طا. ہاں دیکھیں نا زبان کا نوک بھی اوپر گئی ہے، زبان کا درمیان بھی اوپر گیا ہے، زبان کی جڑ بھی اوپر گئی ہے. ٹھیک ہے نا. وا میں کریں وا اس میں یہی ہے وا جی آگے صاد آگے وا ہاں واد. یہ 4 حروف ہیں. اچھا آپ ذرا غور کریں، صاد. میں ابھی آپ کو دوبارہ یہ باتیں بتاتا ہوں. راجہ صاحب آئیے ذرا پڑھیے اطباق کو. راجہ زبیر جناب حاضر قبلہ. پڑھیے. اطباق بسم اللہ. چپک جانا، زبان کا درمیان تالو سے چپک جائے تاکہ حروف بہت زیادہ پر پڑے جائیں. یہ مطبقہ سنو بابا سلی دینا. مطبقہ
मुतबका जी साद ज़ाद ता ज़ा, हरूफ मुतबका हैं साद ज़ाद ता ज़ा। हाँ, अभी हम आपको दोबारा बुलाते हैं। हाजी गजनफर साहब आइए जरा, या आप पढ़िए जरा इतबाक को। वो आ गया है अब्दुल मन्नान जी। अच्छा हाजी साहब पढ़िए इतबाक को। इत्तबाक literally mean adhesion, technically mean adhesion of the tongue to the roof of the mouth while pronouncing a letter. The following letters contain this quality: thod, dod, ta, za. Note these letters are also the letter of istila. जी दोबारा फरमाइए जी। इत्तबाक literally mean adhesion, technically mean adhesion of the tongue to the roof of the mouth while pronouncing a letter. The following letters contain this quality: thod, dod, tha, za. Note these letters are also the letter of istila. अच्छा वही बातें जो मैंने कही हैं। जी अब्दुल मन्नान जरा आप भी पढ़िए बेटा। अब्दुल मन्नान नहीं है सब ये दूसरा थोड़ा इसको आसान कर लें। हाँ करें, बताएं जरा। इत्तबाक is that quality when pronounced the center of the tongue will meet and embrace the palates. These are 4 letters of ittibaq, which are thod, dod, tha, za. The letters of ittibaq are known as mutabaqa. मुतबका पेश ता मुत बा ज़बर बा काफ ज़बर का। The effect of these quality is that the letter will be pronounced to a greater extent with the full mouth. ठीक है जी। अब्दुल मन्नान नहीं आया? हाँ जी जी आइए जी, अब दोबारा आइए इत्बाक के ऊपर। अच्छा आपने जरा गौर करें, ये इस्तिला के हरूफ हैं 7, इनमें ये 4 हर्फ हैं साद ज़ाद ता ज़ा। ये देखिए ये साद है, ये दाद है, ये ता है, ये ज़ा है। खा गईन काफ 3 हरूफ ऐसे हैं जो इत्बाक में नहीं आए। इस्तिला में तो हैं, एक इत्बाक में 7 थे ना, इत्बाक में 4 है। ये बड़ी ख़ास बात है, इस सिफत की समझ इसी तरह आएगी। तो अब ये इन 7 हरूफ में ज़बान की जड़ ऊपर उठी थी, ज़बान की जड़ उठी थी, जिसकी वजह से ये हरूफ पुर हुए थे। इत्बाक जो है ना, इसके अंदर ज़बान का दरमियान तालु से चिपक गया। तो साद ज़ा ता ज़ा में चूंकि इस्तिला भी है, तो इस्तिला की वजह से इनकी जड़ भी उठी हुई है, तो इत्बाक की वजह से इनका दरमियान उठ गया है। तो ज़बान वैसे ही सामने लगी हुई है, नीचे तो नहीं है ना ज़बान, अपना ये ऊपर ही है ना। ये साद में सामने है, ये दोनों होंठों के दोनों दांतों के दरमियान, सुफला और उलिया के दरमियान, और वाद में ज़रासे उलिया के ऊपर तालु के साथ, फ़ा और ज़ा में ज़बान की ये सना उलिया की जड़ ये भी ऊपर है। तो ये ऊपर सारी की सारी ज़बान इन 4 हरूफ में तालु के साथ लग गई है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे ये आपको बताया है कि ज़बान का तालु दरमियान से चिपक जाए ताकि हरूफ बहुत ज़्यादा पुर पड़े जाएं। इस्तिला में था हरूफ पुर पड़े जाएं, वहाँ पर 1 गुना मोटा पुर हुए हैं, 1 गुना पुर हैं। लेकिन इत्बाक में चूंकि ज़बान का दरमियान भी उठ गया है, यहाँ पर ये 2 गुना उससे डबल ये पुर हो गए हैं। तो सबसे ज्यादा हरूफ जो पुर हो गए ना, साद वाद ता ज़ा, इनमें 1 दर्जा नहीं बल्कि 2 दर्जा तफखीम होगी, और गैन खा और काफ इनमें 1 दर्जा तफखीम होगी। 7 हरूफ हैं कुल,
جن میں جن کی تفخیم صفت لازمہ ہے، یعنی موٹا کرنا بہت ضروری ہے، 7 حروف ہیں، وہ ہیں خص ضغط انقذ. ان کو اگر باریک کر دیں، پر نہ پڑھیں تو یہ حرف بدل جائیں گے. خا بھی خاری رہے گا، صاد بھی سین بن جائے گا، ضاد بھی زال بن جائے گی، غین بھی کچھ اور بن جائے گا، طا بھی تا بن جائے گی، قاف کاف بن جائے گا، ضا زال بن جائے. تو یہ حروف اگر تفخیم ختم کر دیں گے تو یہ حروف باریک اگر پڑھیں گے تو یہ لحن جلی پیدا ہو جائے گی. یہ صفت لازمہ کے ساتھ ہے، بہت زیادہ ضروری ہے ان کے اندر تفخیم. لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ 3 حرفوں میں تفخیم 1 درجہ ہے، خا غین اور قاف میں، اور 4 حرفوں میں تفخیم 2 درجہ ہے، وہ صاد زاد طا ظا. یعنی اصطلاح اور استفال، اصطلاح میں بھی حروف پر ہوتے ہیں اس جوڑے میں، یہ اگلے جوڑے میں اطباق میں حروف پر نہیں بلکہ بہت زیادہ پر ہوتے ہیں. جی راجہ صاحب آپ پڑھیے ذرا اطباق کو دوبارہ. بسم اللہ. اطباق چپک جانا، زبان کا درمیان تالو سے چپک جائے تاکہ حروف بہت زیادہ پر پڑ جائیں. متبقع متبقع میں قلقلہ کریں، متبقع متبقع جی صاد ضاد طا ظا. محسوس نہ کریں کیونکہ یہ انگلش زبان کے لوگ ہیں تو ان کو میں اردو بھی پڑھا رہا ہوں اور ساتھ تلفظ بھی سکھا رہا ہوں. یہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اگر ان کا تلفظ صحیح ہو جائے گا تو کل کو ہماری وہاں پہ جو جنریشن ان کے لیے فائدہ ہوگا. یہ حاجی صاحب آپ تشریف لائیے ذرا. حاجی غضنفر صاحب پھر پڑھیے صفت اطباق کو. اطباق اطباق عربی اور انگلش میں ہے اطباق. جی الاطباق. اطباق literally mean adhesion, technically mean adhesion of the tongue to the roof of the mouth while pronouncing a letter. The following letters contain this quality: thod, thod, tha, za. Note these letters are also the letter of isti'la. جی دوبارہ پڑھیے ایسا ذرا اپنی زبان میں. جی اتباق is that quality when pronounced the center of the tongue will meet and embrace the palate. جی These are 4 letters of اتباق which are صاد ضاد طا ظا. جی The letters of اتباق are known as متبقع. جی The effect of this quality is that the letter will be pronounced to a greater extent with عبد المنان کو کہیں جی پڑھے ہیں. عبد المنان آیا کہ نہیں آیا؟ عبد المنان آج نہیں آیا؟ چلو جی نہیں ہے استاد صاحب. اچھا چلو ٹھیک ہے جی. اچھا جی اب حاجی صاحب آگے پڑھیے انفتاح. انفتاح جی literally means separation, technically means keeping the tongue separated from the roof of the mouth while pronouncing a letter. جی All letters beside the letter of اتباق contain the quality of انفتاح. اچھا اب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. دیکھیے انفتاح، اطباق کا معنی ہے چپک جانا اور انفتاح کا معنی ہے کھلا رہنا. سمجھا کہ نا؟ اطباق کی ضد ہوگی نا انفتاح. اطباق کا معنی ہے لپٹ جانا، چپک جانا، مل جانا، ڈھانپ لینا. آپ دیکھیں وہ ہے نا طبقاً عن طبق. یہ عرب میں یہ ہم تو کہتے ہیں نا دوسری منزل تیسری منزل یا دوسرا دور تیسرا دور، وہاں کہتے ہیں طابق اول طابق دوم. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح ہمارے دماغ میں پردے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار اس نے تو ایسی بات کی ہے ہمارے 14 طبق روشن ہو گئے. یعنی 14 پردے، سارے پردے جو ہیں اندھیرے میں ہیں وہ اور یہ جب ہمیں کسی چیز کا علم ہوتا ہے نا تو ہم وہ جب ہمارا دماغ میں بات آ جاتی ہے
तो हमारा वो पर्दा रोशन हो जाता है, उसके ऊपर लिखा जाता है माशाअल्लाह। तो इतबाक का माना ही है पर्दा, डांप लेना, लिपट जाना, चपक जाना, और इनफिताह का माना है खुला रहना। अरब में जब कहना दरवाजा खोलो तो कहते हैं इफ्ताहुल बाब, इफ्ताह, इफ्ताह, इनफिताह खुला रहना, चपक जाना की जिद है, खुला रहना। क्या चीज खुला रहती है? कहते हैं जुबान का दरमियान तालू से खुला रहे। अच्छा जी, जुबान की भी खुल जाए, खास जुबान जड़ की लग जाए। ये क्यों कहा जुबान की जड़ लग जाए? इसलिए कि इसमें वो गैन, खा और काफ तीन हर्फ वो भी यहाँ पे आएंगे जो इस्तेला में थे, जिनमें जुबान की जड़ लगेगी। जुबान की जड़ लगने की वजह से वो इस्तेला वाले हरूफ इधर आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर जुबान की जड़ की बात नहीं है। जुबान की जड़ लगे या ना लगे, जुबान का तालु दरमियान से, जुबान का तालु का दरमियान जो है, जुबान का दरमियान तालु से खुला रहे। जुबान का दरमियान तालु के साथ ना लगे, जुबान की जड़ लग जाए, जैसे गैन खा काफ में लगेगी, या ना लगे जैसे हरूफ मुस्तफिला सारे यहाँ हैं उनमें नहीं लगेगी। तो यहाँ पर क्या कहेंगे? ताकि हरूफ बहुत ज्यादा पुर ना हूं। ये नहीं कहा बरीक ना हूं, बरीक हूं, कहा बहुत ज्यादा पुर ना हूं। देखें गैन खा काफ वो भी यहां हैं, वो बहुत ज्यादा पुर नहीं है, लेकिन पुर तो है ना। तो बाकी हरूफ मुस्तफिला सारे इधर आ गए हैं, वो सारे के सारे बरीक हैं, और जो बरीक नहीं है वो पुर तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा पुर भी तो नहीं है ना। मकसद यहां पर यह है कि बहुत ज्यादा पुर ना होने की नफी यहां करना है इनफिताह में। कहते हैं जुबान का दरमियान तालु से खुला रहे, खास जुबान की जड़ लगे या ना लगे। अगर नहीं लगेगी जुबान की जड़ तो हरूफ बरीक हो जाएंगे, अगर जुबान की जड़ लग जाएगी तो हरूफ बहुत ज्यादा पुर नहीं होंगे, लेकिन पुर होंगे। कौन से हरूफ हैं? हरूफ मुनफतिहा। मुनफतिहा कौन से हैं? मा सिवाय हरूफ मुतबका। मुनफतिहा कौन से हैं? मा सिवाय हरूफ मुतबका। जी पढ़िए राजा साहब इनफिताह। बिस्मिल्लाह। इनफिताह खुला रहना, जुबान का दरमियान तालु से खुला रहे, खास जुबान की जड़ लग जाए ताकि हरूफ बहुत ज्यादा पुर ना हूं। मुनफताह मुनफतिहा, मुनफतिहा, मुनफतिहा मा सिवाय हरूफ मुतबका। अच्छा, अब आपको ये बात समझ आ गई है ना कि ये जो 25 हरूफ हैं इसके अंदर, इनफिताह के अंदर, उनमें 3 हरूफ वो हैं जो इस्तिला में हैं, और इस्तिफाल वाले सारे के सारे, इस्तिफाल वाले सारे के सारे जो हैं वो सिफ्ते इनफिताह के अंदर हैं। ठीक है जी, इनफिताह। हाँ जी जी। अब आइए आगे, हाजी साहब दोबारा पढ़ते हैं। ऐसा पढ़िए इनफिताह को। जी, अल इनफिताह। Infitah literally means separation. Technically means keeping the tongue separated from the roof of the mouth while pronouncing a letter or letter beside the letter of ittabaq contain the quality of infatah. हाँ जी, वही बात है जो मैंने अर्ज किया, आप जरा खोलकर बयान करना चाहते कर लें जी साहब इंग्लिश में। Infatah is that quality when pronounced, the center of the tongue will not meet and embrace the palate. The letters of infatah are known as munfatiha. जी ठीक है जी, माशाल्लाह। हाँ जी, समझ आ गई है जो मैंने बातें अर्ज की हैं, आपको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। कोई सवाल तो नहीं है इतबाक इनफिताह के मुतल्लिक या इस्तिलाह इस्तिफा के मुतल्लिक? ये इन चारों का सिफ्तों का ताल्लुक जो है ना, मैं आपको जरा फिर एक दफ़ा खुलासा बता दूं। इन चारों सिफात का ताल्लुक पुर और बरीक होने से है। चारों सिफात का ताल्लुक पुर और बरीक होने के हैं। जो पहला जोड़ा है उसके अंदर ये है कि पहले जोड़े के अंदर पुर और बरीक होना,
पुर और बरीक होना। भाई इतनी बात याद रख लें। दूसरे जोड़े के अंदर है ज्यादा पुर होना या ज्यादा पुर ना होना, ज्यादा पुर होना या ज्यादा पुर ना होना। पहले मैं कहा था पुर होना या पुर ना होना, बारीक होना। दूसरे जोड़े में है ज्यादा पुर होना या ज्यादा पुर ना होना, ठीक है ना। तो ये इसमें थोड़ा से एक मिलती जुलती सिफात हैं, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा इसको अगर याद कर लेंगे ज़ुबानी तो आपके लिए आसानी रहेगी। अब आइए जी आगे, ये है जी इज़लाक़। इज़लाक़ इसका इसका तर्जुमा है आसानी और सहूलत। और ये लफ्ज़ नीचे गलत लिखा गया है, लफ्ज़ है इस्मात, अलिफ साद मीम अलिफ ता, ये है नहीं है, अपनी किताबों में ये सही कर लें, इस्मात है ये। इज़लाक़ का माना है आसानी और सहूलत, और इस्मात का माना है मजबूती और जमाओ। अच्छा, मैं इसको आपको एक आसान सी देता हूँ मिसाल। आदमी जब ऐसी जगह पर चलता है जिसमें फिसलन हो, जहाँ पर फिसलन हो और नंगे पाँव हो बंदा, तो फिसलन का पर आदमी अपनी उंगलियों को ज़मीन के अंदर जमाव के साथ, मजबूती के साथ गाड़ता है ताकि मैं कहीं फिसल ना जाऊं। और अगर संगरेज़ों पर चले, पत्थरों के ऊपर, नुकीले पत्थरों पर, तो वहाँ पर पाँव आसानी और सहूलत से रखता है कि पाँव में मेरे को ज़ख्म ना हो जाए। इसी तरह ये 7 हरूफ हैं। फर्रा मिन, ये यिन नहीं है, ये मीम है। मिन लुब्बिन, फे फा रा मीम नून लाम बा। ये इसमें एक तो निचली सिफत में ये मीम को सही करें, और ये फर्रा मिन, ये नहीं है, मीम है। अब देखें, ये हरूफ ज़ुबान और होंठों के किनारों से आसानी से अदा होते हैं। आप अदा करके देखें, फा फा अफ, बिल्कुल आसानी से। जी हाफ़िज़ रमज़ान साहब जरा आइए ना, बोलिए अफ 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 अफ। जोर तो नहीं लगा? आरो, नहीं आरो, आरो। आगे मीम है, अम अन अन अल अल अब, ठीक है ना। अब इनके बाद बा के बाद ता है। आप बोलिए अत, बोलिए अत, जोर लगा ना। आगे आइए ता, अस अस अस, जोर लगा ना जी। आगे आइए जी, अज अज। आगे हा, अह खा, अख अख। हाँ हाँ भी इब्ने कमर आओ जाओ सामने। बोलिए आद दाल, आद कलकला नहीं करें, आद। अच्छा मैं आपको बताऊं ना, अद और फा को अफ दोनों में देखें, फा में नरमी है, सहूलत है, आसानी है, और दाल में मजबूती और जमाव है। दोनों को निकाल कर देखें, फा और दाल को निकालें। अद, ठीक है। आगे जाल आ जाए, अज अज, देखिए अज जाल, अज, इसमें मजबूती है ना, रा में सहूलत है, आर, ठीक है। जा में सख्ती है, अज हाँ, बस ये ज़हन में रखें। इज़लाक़ को फ़वाद मकिया वालों ने बयान नहीं किया गालिबन। तो इज़लाक़ का माना है आसानी और सहूलत। ये हरूफ ज़बान और होंठों के किनारों से आसानी से अदा होते हैं। हरूफ हैं फर्रा मिन लुब्बिन, इसकी ज़िद है इस्मात, मजबूती और जमाओ। ये हरूफ जमाओ से अदा करें। हरूफ मुज़लिक़ा के सिवा बाकी तमाम हरूफ मुस्मता हैं। जी हाजी साहब ज़रा आपकी तरफ आ रहे हैं। जी हाजी साहब एक मिनट ज़रा, मैं अगली शिफ्ट निकाल लूँ। जी जी आइए साहब, देखिए
जी इज़लाक़ इज़लाक़ जी इज़लाक़ literally mean fluency, purity in speech. Technically mean the articulation of the letter with utmost ease from the side of the tongue or lips as if they are slipping away. The following letters contain this quality. जी Farra min lub. फर्रा मिन लुब्बिन, यहाँ सही लिखा हुआ है फर्रा Farra मिन min लुब्बिन। lubbin. बोलिए, Farra min lubbin. इसका तर्जमा भी ऐसे ही बनता है, होंठों से निकला और फरार हो गया। और बात तो ऐसी है ना, बात जो होंठों से निकल जाए वो वापस नहीं आती, फरार हो जाती है। जी So islaq is the letter, the quality whereby the letters are pronounced quickly and easily in their makhrij. अच्छा, These are 6 letters of the islaq, which are farra min lubbin. ठीक है जी। आगे आगे जो अल इस्मात, इस्मात यहाँ पे तलफ़ुज़ सही है जी। The ismat जी उसकी literally ज़िद है। mean the literally mean distance. Technically mean the articulation of the letter with utmost strength and stability from their makhrij, without which the letter will not be articulated. All other letters are contain this qualities. जी फिर पढ़िए। Asmat is that quality when pronounced the letters are pronounced slowly and firmly in their makhrij. The letter of asmats are known as musmitaha. ठीक है जी। हाँ जी, राजा साहब आइए पढ़िए इज़लाक़ को। राजा साहब किधर गए हैं? आवाज आवाज बंद कर ली थी, माजरत। अच्छा जी जनाब, इज़लाक़ पढ़िए आप। इज़लाक़ इज़लाक़ आसानी और सहूलत, ये अरूफ ज़बान और होंठों के किनारों से आसानी से अदा होते हैं। फर्रा मिन लुब्बिन। अब इसकी जिद पढ़िए इस्मात, इस्मात जी पढ़िए। जी, इस्मात इस्मात मजबूती और जमाओ, ये अरूफ जमाओ से अदा करे, मा सवाई अरूफे मुज़ल्लक़ा, सारे मुस्मता हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। ये 23 हैं जी। जी जी ये 23 हैं जी। जी हाँ जी। आप इब्ने कमर सूरह मुज़म्मल की तिलावत सुनाओ। अब्दुर्रहमान है, पहले वो सुना ले। अब्दुर्रहमान आओ, सुनाओ बेटा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। देखिए ठहरिए, कली, खैर अब्दुर्रहमान, कली और ला एक जैसा, कली ला, ये गलत है, कलीला, कलीला। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। बोलिए। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। निस्फ़हु सुनो ना, मैं मश्क करा रहा हूँ आपको। निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला। बोलिए। निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु। फिर पढ़ो। औज़
زد عليه ورتل القرآن ترتيلا چلو ٹھہر جاؤ إنا سنلقي عليك بات سنو، ٹھہر جاؤ. نصفہ یہاں پر مد منفصل ہے. اچھا اوین قص تھا او انقص او انقص. اچھا الف کے اوپر پیش آنی تھی کیونکہ فعل کا تیسرا رفع اگر ضمہ اصلی ہو تو حمزہ کو پیش ضمہ دیتے ہیں انقص. لیکن یہاں پہ چونکہ یہ درمیان میں وہ حمزہ نہیں پڑھا جائے گا اور واو ساکن تھی او، تو اجتماع ساکنان علی غیر حدہ کی وجہ سے واو کو ہم نے زیر دی اوین قص. ٹھیک ہے. اب آئیے نون کا مخرج کیا ہے ابھی ابن قمر بتاؤ ذرا. ابن قمر جی استاد محترم. نون کا مخرج کیا ہے؟ صاحب زبان کا کنارہ سنایا سے انیاب کی طرف والے تعلق کے ساتھ لگے. شاباش. ثنایا ربائی انیاب کے اوپر جو مسوڑے ہیں اس کے ساتھ لگے تو اس سے نون ادا ہوتا ہے. نون میں صفات لازمہ متضادہ کون کون سی ہیں؟ دیکھو سب صفات لازمہ میں سے حمس کا مجموعہ پڑھو نا پہلے. اس میں تو نہیں ہے نا؟ جی اس میں نہیں ہے صاحب. کیا کون سی ہوئی پھر؟ یہ جہر ہے صاحب. ہاں جہر ہے. اگلے جوڑے میں شدت رخوت اور توسط میں جی دکا کبتا میں نون نہیں ہے تو یہ صاحب رخاوت ہے. توسط کا مجموعہ کیا ہے؟ استعلاء میں نہیں توسط کا بات سننا. توسط کا مجموعہ کیا ہے؟ توسط کا مجموعہ کیا ہے؟ لن عمر. جی یہ توسط ہے صاحب. ہاں تو پھر ایسے بات کرو. استعلاء کا مجموعہ کیا ہے؟ استعلاء کا مجموعہ خص اس میں بھی نہیں ہے. اس میں نہیں ہے تو یہ استفعال ہے. اور آگے اتباق کا مجموعہ ہے مطبقہ فاض. اس میں بھی نون نہیں ہے تو یہ انفتاح ہے. آگے کسب اطلاق میں فر من لبن میں نون ہے تو یہ اطلاق ہے. غیر متضادہ میں کون کون سی ہے؟ جی غیر متضادہ میں غنہ. جی ٹھیک ہے. غیر متضادہ میں غنہ ہے. ٹھیک ہے. صفات عارضہ میں کون کون سی ہے؟ نون ساکن کے 4 حال ہیں نا، وہ چاروں بیان کر دو. نون ساکن کے 4 حال ہیں نا، اظہار، ادغام، قلب، اخفا. تو یہ عارضہ ہے نا. ہر وقت تو اس میں اخفا نہیں ہوتا، ہر وقت اقلاب نہیں ہوتا، ہر وقت ادغام نہیں ہوتا، ہر وقت اس میں اظہار نہیں ہوتا. تو پھر صفات عارضہ اس میں 4 ہو گئی نا. جی سمجھا گئی ہے؟ چلو پڑھو. یا ایھا المزمل. حافظ رمضان سے پہلے آپ پڑھ لیں. یا ایھا المزمل. جلدی آ جائیں. غائب تو نہیں ہو گئے؟ جی پڑھو نا یار. تو پتہ نہیں چلا. جلدی کرو نا. میں پڑھ رہا تھا میں کافتا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن
ترتیلا او زد علیہ ورتل، سنو، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. جی او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. قاف میں بات سنو، قاف میں استعلا ہے، زبان کی جڑ تالو کی طرف اٹھاؤ اور قاف کو پر کرو. ورتل القر، قاقا قر. ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. پھر پڑھیے قاف سیدانی ہوئے، آپ کے قاف سیدانی ہوئے اس آیت میں. انا سنلقی میں سارے قاف سیدہ کریں. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. بس یہ کافی ہے، کافی ہے. ہاں ابن قمر آپ پڑھیں دوبارہ، یا ایھا المزمل پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترتیل سے پڑھیں، ترتیل سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا. قم اللیل الا قلیلا. صاف پڑھیں ذرا، گرج کر نہ، ترتیل سے پڑھیں نا، ترتیل. ہاں ٹھہر کے پڑھیں نا، ترتیل سے. یا جی یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ. سنو، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا. جی بولیے. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اور خوبصورت کر جائیں، پھر پڑھو. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا. جی نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. جی انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. ان ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا.
جی إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. شاباش. آج غضنفر صاحب آپ پڑھیں آگے سے، حدر پڑھ لیں. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ. آج غضنفر صاحب جی. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا جی وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. ٹھہریے. وَذَرْنِي را ساکن یہ پر ہے یا بریک ہے؟ بریک ہے تو کیوں بریک؟ یہ پر ہے جی. پر ہے، کیوں پر ہے؟ کیونکہ اس ما قبل زبر ہے. ٹھیک ہے جی. اولی النعمہ، یہ اولی النعمہ ٹھیک ہے. یہ یا کیوں نہیں پڑھی گئی؟ یہ اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی. ہاں، پہلا ساکن حرف مدہ ہے. ٹھیک ہے، پڑھیے. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا جی. إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَجَحِيحًا. پھر پڑھیے. إِنَّ لَدَيْنَا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا جی. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا عَلِيمًا. یہ غصہ دو حرف ہیں، غین اور صاد. ان میں ایک درجہ تفخیم کس میں ہے اور دو درجہ تفخیم کس میں ہے؟ غین میں ایک درجہ تفخیم اور صاد میں دو درجہ تفخیم. اور طا میں؟ جی طا میں دو درجہ. ہاں، کیوں بلا؟ یہ حروف مستعلیہ اور یہ اتباق. ہاں، حروف مستعلیہ بھی ہیں، حروف مطبقہ بھی ہیں. وطعامًا پڑھیے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا عَلِيمًا جی. يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا. اچھا، یہ دیکھیے را اس آیت میں دو دفعہ آئی ہے اور آپ نے اس کی طرف توجہ کر کے پر کریں. یوم تر را را یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. جی. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. كثيبا مهيلا میں کون سا ادغام ہوا ہے؟ دو زبر تنوین ہو یا نون ساکن ہو، ان کا ادغام میم میں کون سا ہوتا ہے؟ ناقص ہے، ادغام ہے، مختلف فی ہے. جی مختلف فی. ہاں ٹھیک ہے، مختلف فی ہے. لیکن اگر ناقص غنہ اور بغیر غننے کی بات ہوگی تو پھر اس میں کون سا ہوگا؟ غننے والا ہوگا. ٹھیک ہے نا. غنہ تو ہوگا نا چاہے،
اختلاف تو اس بات کا ہے کہ یہ پہلی نون مدغم کا غنہ ہے یا میم مدغم فی کا غنہ ہے. چلیے پڑھیے آگے. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا. شاہدہ مد اصلی را کو پر کریں. را انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا. جی انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا. ٹھیک ہے. کما ارسلنا الى فرعون رسولا. جی صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ جی. آج کا سبق اختتام تک پہنچا.